নমস্কার, আমি অতসী बुटीक फ्रॉम कोलकाता। आज के एकदम অন্য टाइप सीरीज नहीं एसेছি। आज जो कलेक्शन होगी एकदम डिफरेंट टाइप की कलेक्शन होगी। मुझे देख के आपको पता लग रहा है बिकॉज आज एकदम हैंड पेंटेड साड़ी ऑन केरला कॉटन के ऊपर हैंड पेंटेड साड़ी लेके आई हूँ मैं। दीज आर द रियली एक्सक्लूसिव एंड आर्टिस्टिक साड़ी होते हैं। आपके पास रहते हैं तो आपके पास ही रहते हैं। একদম ভীষণ সুন্দর কেরালা কটনের ওপর, সফট কেরালা কটনের ওপর হ্যান্ড পেন্টেড শাড়ি নিয়ে এসেছি আজকে। দেখুন সিরিজগুলো দেখতে ভালো লাগবে বিকজ সব কটাই কিন্তু একটা থেকে আরেকটা আলাদা রয়েছে। ফার্स्ट जो मैं देख के स्टार्ट करी ऑब्वियसली गणेशा देख के स्टार्ट कर रही हूँ। गणेशा की जो मोटिव है देखिए यहाँ पे कितना सुंदर सा बनाया गया है। বিউটিফুল সা গণেশ ঠাকুরের সাথে সাথে কিন্তু এইভাবে সুন্দর করে দেওয়া রয়েছে केराला कॉटन। बेस्ट मटेरियल जो है केराला कॉटन एंड उसके ऊपर हैंड पेंट किया हुआ है। देखिए আমি একটা হ্যান্ড পেন একটুখানি দেখাচ্ছি কত সুন্দরভাবে আর্টিস্টরা করে। এইটা ক্লোজ ভিউয়ে আমি দেখিয়ে দিলাম। এরকম ভাবে गणेशर কিন্তু मोटिवটা রয়েছে। एंड यहाँ पे देखिए ये जो है ना ट्रायंगल है। उसके बाद यहाँ पे देखिए पूरा जो यहाँ पे देखिए स्वस्तिक है। এইখানে লাইন্স, यहाँ पे जो लाइन्स सारे हैंड पेंटेड है। দিস আর দ্য রিয়েলি এক্সক্লুসিভ। ওম ওম লেখা আছে এখানে, এটাও দেওয়া আছে। একটা পুজোর শাড়ি, যদি এরকম গণেশ পুজোর জন্য আপনি এরকম একটা শাড়ি নিয়ে রাখতে পারুন, ভীষণ সুন্দর। আর এইভাবে কিন্তু শাড়িটা যাবে। আর फर्स्ट हाफ এরকম থাকবে আর सेकंड हाफ हेवी हैंड पेंट किया हुआ है जिसमें देखिए रेड कलर है। मैं सेकंड हाफ थोड़ा सा दिखा दूं। देखिए फर्स्ट हाफ में जो है ना, पूरा साड़ी एक बार मैं ओपन करके दिखाती हूँ, आपको पता चलेगा। फर्स्ट हाफ जो है स्टार्टिंग जो है गणेशा की मोटिव है। केरला कॉटन इज द बेस्ट मटेरियल। देखिए इतना सुंदर सा केरला कॉटन में ये बनाया गया है, ऐसे हैंड पेंटेड है। एक्चुअली बेस मटेरियल की जो कलर है व्हाइट कलर है। पहले यहाँ पे देखिए गणेशा बनाया है जहाँ पे रेड के ऊपर मल्टी कलर देके उसके बाद ऐसे जा रहा है। एंड लास्ट जो हाफ है ये कोई काटा কেটে জুড়ে বানানো নয়, কাটকে নিয়ে বানায়া है। এখান থেকে কিন্তু আবার হ্যান্ড পেন্টটা रेड कलर करा হয়েছে। रेड মানে মেরুনিশ रेड कलर দিয়ে करा হয়েছে। एंड विद ब्लाउज इसके साथ आपको ब्लाउज मिलेंगे रनिंग में, ऐसे आपको ब्लाउज आएगा। ठीक है, ये रनिंग में आपको ब्लाउज मिल जाएंगे। একদম রেড কন্ট্রাস্টের সাথেই দেওয়া হয়েছে। এইভাবে যাবে শাড়ির লুকটা। টোটালি আর্টিস্টিক শাড়ি, ভীষণ সুন্দর শাড়িগুলো হয়। যারা একটু आर्टिस्टिक एंड एक्सक्लूसिव साड़ी पसंद करें, जो लोग ये सब तरह की साड़ी पसंद करते हैं, उन लोगों के लिए हम लोगों ने बनाया है। ये रहेगा ब्लाउज की पोर्शन, द ब्यूटीफुल वन। এরম ভাবে যাবে। কেমন লাগলো অবশ্যই বলবেন। আর প্রাইসটা অবশ্যই বলে দেবো। সব ফার্স্টে এই সিরিজের প্রাইসগুলো বলে দেবো। एगुलो एक्चुअली आप लोगों को ये साड़ी मिलते हैं जो केरला कॉटन के ऊपर विद ब्लाउज की साड़ी ऑलमोस्ट 1200 1300 में मिलते हैं। हम लोगों के पास इसका जो प्राइस था वो प्राइस था 1090 इसका प्राइस था। बट मंथ एंड चल रहा है सो आप लोगों के लिए एक ऑफर है। आज इसका प्राइस होगा 990 विथ फ्री शिपिंग ऑल ओवर इंडिया। और जो लोग शेयर कर रहे हैं, शेयरर के लिए गिफ्ट है। सबको बोलूंगी कि जो लोग शेयर कर रहे हैं उन लोगों के लिए और भी एक्स्ट्रा 50 डिस्काउंट हो जाएगा। दैट मीन्स इतना सुंदर सा साड़ी आपको सिर्फ और सिर्फ 940 में डोर स्टेप डिलीवरी हो जाएगा। और क्या चाहिए। देखिए एक 1200 1300 की साड़ी आज आपको विथ ऑफर में 940 में मिल रहे हैं। बट जरूर शेयर कीजिएगा, शेयर जरूरी होते हैं बिकॉज हम लोगों के लिए आपकी एक कमेंट्स, एक शेयर और एक लाइक हम लोगों को और भी आप लोगों के फ्रेंड्स एंड फैमिली के पास पहुंच जाते हैं। তো সবাইকে বলবো প্লিজ একটুখানি শেয়ার করবেন। শেয়ার করলে আমাদের রিচটা একটু বাড়ে। আপনাদের এই যে এত সুন্দর সুন্দর কালেকশন আমরা নিয়ে আসি কেমন লাগছে অবশ্যই একটুখানি কমেন্টস করে জানাবেন। এটা দেখুন আরেকটা ভীষণ সুন্দর। এইভাবে কিন্তু একটা ফিগার রয়েছে। এই ফিগারগুলোই দেখুন না কতটা সুন্দর। এই ফিগার যে है कितना প্রমিনেন্টলি বানায়া है। আমি একটুখানি দেখাচ্ছি, দেখুন। আশা করি ক্যামেরাতে দেখা যাচ্ছে। এরকম একটা দেখুন একটা ফিগার আছে, কতটা প্রমিনেন্টলি ফিগারটা বানানো হয়েছে। एंड उसके साथ साथ देखिए ये रहेगा आपका अल्पोना जैसे इसका यहाँ पे बॉर्डर दिया है। सारे जो है हैंड पेंटेड में है, हैंड पेंटेड में जा रहा है। और इसका जो कलर है ऐसे ही फर्स्ट जो है येलो कलर है। यहाँ पे जो फिगर है येलो है, उसके बाद व्हाइट कलर, एक्चुअली बेस कलर है जो है व्हाइट है, ये रहेगा व्हाइट कलर। एंड उसके बाद सेकंड हाफ जो है उसमें रेड रहेगा, रेड कलर में उसको कॉन्ट्रास्ट बनाया। ये जो सेकंड हाफ है यहाँ पे रेड है एंड रेड में जो आपका यहाँ पे ये जो अल्पना जो दिया गया है वैसे व्हाइट में जाएगा। ভীষণ সুন্দর। প্রত্যেকটা কিন্তু একটা কনসেপ্ট।
एक एक साड़ी जो है एक एक कॉन्सेप्ट में बनाया गया है, रियली एक्सक्लूसिव। ऐसे अगर हैंड पेंटेड साड़ी आपको अगर सिल्क में लेते हो या फिर आप इसको टसर में लेते हो तो आप लोग जानते हैं उसका प्राइस ऑलमोस्ट 5000 6000 ऑनवर्ड्स हो जाते हैं। और जैसे ये साड़ी कॉटन में बना है, केरला कॉटन में बना है, सेम कॉन्सेप्ट सेम आपको फील आएगा हैंड पेंटेड की, बट प्राइस सिर्फ आपको 990 में आज मिलेंगे। जैसे मंथ एंड की ऑफर है, 990 प्राइस में आपको ये साड़ी मिलेंगे। जल्दी से बुक कीजिएगा, दीज आर ऑल एक्सक्लूसिव पीसेस, सो जल्दी बुक कीजिएगा। 990 में आपको इतना सुंदर सा साड़ी अगर चाहिए जल्दी बुक कीजिएगा, क्योंकि आप लोग सारे जानते हैं इसका मार्केट प्राइस क्या होते हैं। तो তাড়াতাড়ি বুক করবেন, আর যারা শেয়ার করবেন তাদেরকে আরো এক্সট্রা 50 ডিসকাউন্ট आप लोगों के लिए हो जाएगा। ঠিক আছে, যারা শেয়ারার আছেন তাদেরকে আরো 50 ডিসকাউন্ট করে দেওয়া হবে। অবশ্যই সবাইকে বলবো প্রিপেডে বুক করবেন, এই অফারটা কিন্তু প্রিপেডের জন্য রয়েছে। যারা সিওডি চাইছেন সিওডি অপশনও আছে, বাট সিওডির জন্য এক্সট্রা চার্জেস হয় লাগে। এটা দেখুন কৃষ্ণ कृष्णा, उसके साथ साथ देखिए यहाँ पे पिकॉक है, ময়ূর जिसको बोलते हैं ময়ূর পিকক আছে। আর পুরো শাড়িটাতে এইভাবে কিন্তু এইভাবে পিককের ফেদার রয়েছে, ময়ূরপুঁছ जिसको बोलते हैं পিকক ফেদার দিয়ে কিন্তু বানানো হয়েছে। জন্মাষ্টমীর যে থিমটা সেই থিমটা কিন্তু এখানে করা হয়েছে। আমাদের কিন্তু এই শাড়িগুলো ऑल टाइम এই শাড়িগুলো রাখেন ऑब्वियसली रानी में आपको इसका ब्लाउज मिल जाए। कलर जो एकदम बहुत सारा सुंदर से एक येलो कलर है, बहुत सुंदर सा एक येलो कलर है। येलो के ऊपर यहाँ पे ना जैसे देखिए थोड़ा सा क्लोज भी में आई थिंक आपको पता चलेगा, थोड़ा सा शेडेड में है, ये भी बनाया है हैंड पेंट में ही बनाया है। रियली ब्यूटीफुल से आर्टिस्टिक साड़ी होते हैं सब। सो ये सब साड़ी जो है ना रियली एक्सक्लूसिव ही होते हैं, आपके पास रहते हैं तो आपके पास ही रहेंगे। ये रहेगा सब ब्यूटीफुल लुक। 940 अगर आप लोग शेयर करके साड़ी ले रहे हैं तो शेयरर जो है उन लोगों के लिए आज एक्स्ट्रा 50 डिस्काउंट कर रहे हैं हम लोग। बेस प्राइस जो इसका जो था, इसका जो बेस प्राइस था हम लोगों के लिए 1050 थे, आज उसको प्राइस हम लोगों ने ड्रॉप करके 990 किया। और उसके साथ साथ जो लोग शेयर कर रहे हैं शेयरर के लिए और भी 50 डिस्काउंट हो रहा है। तो टोटल अब आपको ये साड़ी सिर्फ 940 में डोर स्टेप डिलीवरी हो जाएगी। और एक देखिए सुंदर सा শাড়ি, वाओ देखिए এটা দুর্গা মাতা, মা দুর্গার কনসেপ্টে নিয়ে আসা হয়েছে। এগুলো কি হয় যখন আমাদের কি হয় বিভিন্ন পুজো অনুষ্ঠানে আমাদের এই শাড়িগুলো খুব মানে ভালো লাগে, ভালো যায় এই শাড়িগুলো। এটার সাথে কিন্তু ব্ল্যাক একটা আলাদা করে কটন ব্লাউজ দেওয়া, এই সরি রেড একটা আলাদা কটন ব্লাউজ দেওয়া হয়েছে। এইভাবে কিন্তু আলপনা করে দেওয়া হয়েছে। কেরালা কটন ইজ দ্য বেস্ট মেটেরিয়াল, কেরালা কটন বলে এখানে কিন্তু একটা সুন্দর গোল্ডেন জারি কিন্তু আপনারা এখানে পেয়ে যাচ্ছেন। আর এইটা শুধু থিমটা দেখুন, আমি থিমটা একটু দেখিয়ে দিই। সি দ্য থিম, একটুখানি দেখবেন শাড়িগুলো আর বলবেন যে কেমন হয়েছে। এই যে এইভাবে কিন্তু থিমটা আছে। कॉटन बेस्ड साड़ी एकदम प्योर 100% कॉटन की साड़ी होते हैं ये। अब देखिए थोड़ा सा मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। सी द दुर्गा फेस আর उसके साथ মঙ্গল ঘট রয়েছে, এভাবে কিন্তু বানানো হয়েছে। এক্সেলেন্ট পিস। পুজোর সময় অনেক সময় পুজোর সময় জন্মাষ্টমীর সময় বা গণেশ পুজোর সময় আপনারা এই শাড়ি আমাদের কাছে অনেক সময় আপনারা কিন্তু চাইছেন, থাকে আমরা আপনাদেরকে প্রোভাইড করি, বা যার যেরকম রিকোয়ারমেন্টস আছে ওইভাবে কিন্তু নিয়ে রাখতে পারেন। তাহলে কি হবে আপনাদের কাছে এটা থাকবে, এই শাড়িগুলো এক একটা অ্যাসেট হয়ে যায়। আপনি যতদিন আপনার কাছে সুন্দরভাবে রাখবেন ততদিনই আপনার কাছে এটা থাকবে। আর वॉश केयरটা বলে দিচ্ছি, वॉश केयर যেটা হচ্ছে এগুলো नॉर्मली आप लोग अगर ड्राई वॉश करते हैं तो ज़्यादा अच्छा होगा। अगर घर में भी अगर वॉश करना चाहते हो, जो लोग स्कूल टीचर होते हैं डेली वेयर में ये सब साड़ी पहनते हो, तो फिर आप लोगों को बोलूँगी कि आप लोग सिर्फ इसको ना कोल्ड वाटर में वॉश कीजिएगा। जैसे माइल्ड कोल्ड वाटर মানে কোল্ড ওয়াটার আর শ্যাম্পু দিয়ে ওয়াশ করবেন, তাহলে এর কালার কোনোদিনই কিন্তু যায় না। এটা দেখুন পিকক, পিকক দিয়ে কিন্তু করা রয়েছে। সিরা পিকক দেখে বুঝতে পাচ্ছেন কিভাবে কিন্তু পিককের ফেদারটাকে সুন্দরভাবে দেওয়া রয়েছে। আর এইভাবে যাবে কিন্তু আপনার पुरो শাড়িটা, पूरा जो साड़ी रहेगा ऐसे जाएगा। एंड हर साड़ी में ज्यादातर हम लोग देख रहे हैं कि हाफ ऑफ कंसेप्ट नहीं किया है। ये जो पतली पोर्शन रहेगा, पतली पोर्शन में आपको ब्लू कलर की मैचिंग दिया गया है, एंड ऑब्वियसली इसके साथ आपको ब्लू में ही ब्लाउज पीस मिल जा रहा है। ये रहेगा आपका ब्लाउज की पोर्शन। না ব্লাউজটা কিন্তু এইভাবে যাচ্ছে, এটা থাকবে ব্লাউজের পোর্শন হোয়াইটে।
ভীষণ সুন্দর ম্যাচ করে। আমি একটু এটা পুরোটা খুলে দেখাই, তাহলে আপনার कलर कॉन्सेप्टটা बुझते पारबेन। ये रहेगा फर्स्ट हाफ, जहाँ पे आपको ब्लू कलर में पीकॉक फेदर मिल रहे हैं, पीकॉक मिल रहे हैं, उसके बाद पीकॉक फेदर जा रहा है। और ये रहेगा पटली पोर्शन, पटली पोर्शनটা এইভাবে কিন্তু ব্লু কালারে আছে। আর তারপরে এটা হচ্ছে টাক পজিশন, আর এইটা যাবে না, এইটা যাবে, এটা একটুখানি মানে ওইভাবে কম্বাইন করে করেছে। আর এইটা কিন্তু আপনার যাবে ब्लाउज पीसটা, माने एक्चुअली ये दोनों कलर मिला के आपको ब्लाउज मिल रहे हैं। थोड़ा सा ना आर्टिस्टिक कॉन्सेप्ट में किया हुआ है ये শাড়ি। আমি একটু ড্রেপ করে দেখাই কেমন আসবে পরলে, যদি পরেন আপনারা কেমন লাগবে। একদম যারা চাইছেন অনেক সময় যে পিকক ফেদারের শাড়ি, যারা জন্মাষ্টমী সময় আসে পিকক ফেদারের শাড়ি আপনারা প্রচুর আমাদের কাছে চান, তো এই টাইপের শাড়ি যদি চাইছেন এইগুলো একটা রেখে দিন, এখন রেখে দিন, বিকজ এখন কিন্তু অফার প্রাইস আপনারা কিন্তু 990 পেয়ে যাচ্ছেন। যেগুলো জেনারেলি 1090 বা 1050 বা 1100 এই প্রাইসে থাকে, উইথ ব্লাউজে কিন্তু এই প্রাইসটাই কিন্তু আপনাদের থাকে। এটা যাবে অ্যাকচুয়ালি, যেটা হচ্ছে এইটা থাকবে ব্লাউজের পোর্শন, এই এই দুটো মিলিয়ে আপনি ব্লাউজটা আপনি করতে পারবেন। এইভাবে কিন্তু আসবে, মানে ব্লাউজটা আপনি দুটো কালারে আসবে। ये रहेगा ब्यूटीफुल वन, प्योर कॉटन रहेगा, कॉटन की कंफर्ट मिलेंगे आपको। एंड आर्टिस्ट की जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट आपको ये साड़ी में मिल जाएंगे। अनदर पीस द ब्यूटीफुल वन, जल्दी जल्दी बुक कीजिएगा अगर आपको पसंद आ रहे हैं, बिकॉज आज जो ऑफर मिल रहा है इस ऑफर में आपको ये साड़ी कहीं नहीं मिलेंगे। তো 940 টাকায় সত্যিকারের এই শাড়িগুলো কিন্তু পাওয়া যায় না। এটা অলমোস্ট মানে ম্যানুফ্যাকচারিং প্রাইসই বলা যায়। মানে আমাদের এই কস্টিং যে আসে উইথ শিপিং করে 940 ইজ রিয়েলি মানে খুব ভালো একটা এতে পাচ্ছেন কিন্তু আপনারা। এইটা যাবে দেখুন এ रहेगा পাল্লা পোর্শন, এইভাবে দেখুন পাল্লাটা রয়েছে এইভাবে ফিগার মোটিভ মে পাল্লা रहेगा, একটা ময়ূর পুঁছ पंख যেটাকে বলে সেই টাইপের। আর এ देखिए ये जो एक देखिए কি সুন্দর এটা করেছে, এটাও হাফ হাফ কনসেপ্টেও কিন্তু যাচ্ছে। প্রত্যেকটা শাড়ি আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। আর এর रहेगा ব্লাউজ কি পোর্শন, রেড কালার মে ব্লাউজ है, এটাতেও দেখুন প্রত্যেকটা শাড়ি কতটা কনসেপ্ট নিয়ে করেছে। হ্যাটস অফ আওয়ার आर्टिशियन। দেখুন ফার্স্ট হাফতে এইভাবে যাচ্ছে एंड ऐसे जाएगा। उसके बाद सेकंड हाफ जो है ना आपका पटली पोर्शन में, देखिए पटली पोर्शन में ऐसे कॉन्सेप्ट आ गया है। अपर हाफ रेड में रहेगा एंड नीचेर हाफ में ऐसे ड्र किया हुआ है। देखिए বুঝতে পারছেন, আশা করি বোঝাতে পারছি। খুব সুন্দর, আমি নিজেও দেখছি আর আমার খুব ভালো লাগছে। তো যদি এরকম শাড়ি চাইছেন অবশ্যই বুক করবেন 9831372101। ये बुकिंग नंबर यहाँ पे बैक साइड में भी मेंशन किया हुआ है एंड ऑल्सो मेंशन इन द कैप्शन। तो आपको अगर ये साड़ी चाहिए तो बुकिंग नंबर पे स्क्रीनशॉट लेके व्हाट्सएप कीजिएगा। आप लोगों का बहुत कमेंट्स आते हैं, बहुत व्हाट्सएप आप लोग करते हैं कि प्राइस क्या है। देखिए प्राइस तो आप लोग बार बार ही बोलते हैं, कैप्शन में भी लिखा हुआ रहता है, सारे कुछ लिखा हुआ रहता है, हम लोग आपको बार बार ही बोलते हैं कि अगर आपको कोई भी साड़ी पसंद आ रहा है तो टेक अ स्क्रीनशॉट। आजकल इतना सारा मुझे मैसेज आते हैं ना, सिर्फ प्राइस आप लोग जानते हो, तो प्लीज प्राइस के लिए सिर्फ प्राइस पूछ के आप लोग व्हाट्सअप मत कीजिएगा, क्योंकि जो होते हैं ना व्हाट्सअप इतना फील हो जाते हैं। तो अगर आपको साड़ी लेनी है तो डेफिनेटली, जिसको साड़ी जनरली हम लोग देखते हैं, जिसको सीरियसली साड़ी पसंद होते हैं वो लोग एक स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, उसके बाद क्वेरी करते हैं इसका प्राइस क्या है। तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट, अगर पसंद आ रहे हैं इस तरह की साड़ी इस ऑफर प्राइस में आपको चाहिए, अगर ये साड़ी चाहिए, हम लोग इतने टाइम लेके आपको दिखाते हैं समझाते हैं, तो ऐसा स्क्रीनशॉट ले लीजिए या सेंड अस आवर बुकिंग नंबर। क्योंकि देखिए आपको अगर चाहिए कि ब्लू कलर की साड़ी, रेड कलर की साड़ी, पिंक कलर की साड़ी, तो ये हम लोगों के लिए रिमाइंड करना बहुत ही मुश्किल है। तो सारे साड़ी के लिए सिर्फ आपको स्क्रीनशॉट लेनी है। এটা দেখুন এতটা সুন্দর বানিয়েছে, সি দ্য বিউটি অফ দ্য শাড়ি, ইটস রিয়েলি বিউটিফুল। এটাও কিন্তু হোয়াইট, এটা পুরোটা হোয়াইটে এইভাবেই কনসেপ্টে যাচ্ছে। দিস আর রিয়েলি অসাম। আপনি শুধু, আমি একটা শাড়ি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি, এই শাড়িটাই দেখাচ্ছি কিভাবে দেখুন आर्टिस्टরা তৈরি করে, आर्टिस्ट लोग जो बनाते हैं साड़ी। तो देखिए आप पहनोगे ना
तो डेफिनेटली आपका जो लुक्स है टोटली चेंज हो जाएगा। देखिए यहाँ पे, देखिए आर्टिस्ट लोग जो बनाते हैं, देखिए कितना सुंदर सा बनाते हैं। और ये हैंड पेंटेड साड़ी के लिए मैं एक बात आप लोगों को बता दूं, क्योंकि देखिए ब्रश होते हैं, ब्रश में ये लोग ऐसे, देखिए कितना सारा ब्रश की स्ट्रोक होते हैं। तो कभी कभी हो सकता है कि इधर उधर आपका ब्रश का कोई स्ट्रोक आ गया है, तो दैट मीन्स नॉट कोई भी इसमें डिफेक्ट है, क्योंकि नेचुरली ये साड़ी हाथ से बनते हैं। तो आपको थोड़ा बहुत इधर उधर कलर स्प्रेड ना रहेगा, सो दिस आर नॉट एनी डिफेक्ट। आप लोग जानते हो, फिर भी मेरा ডিউটি है कि आप लोगों को बता दूं। তো দেখুন এই শাড়িটা, দেখুন আমি কোথাও দেখতে পাচ্ছি না কালার স্প্রেড রয়েছে। হ্যাঁ, একটা হোয়াইটের মধ্যে কিন্তু রয়েছে, কোথাও কিন্তু কালার স্প্রেড হয়নি। তো এইভাবে হয়তো মেবি হতেও পারে, হাতে তৈরি তো সেই জন্য আপনাদেরকে এটা বলে দেওয়া আমাদের ডিউটি। আর আরো আছে, এটা দেখুন, মানে আমি রিয়েলি কনফিউজ যে কোনটা মানে কিরকম ডিজাইনের হয়েছে। আর দেখুন যারা আর্টিস্টরা তারা কতটা সুন্দরভাবে তৈরি করে। কেমন লাগছে একটু বলবেন, মানে কালারফুল ভাইব্রেন্ট শাড়ি যেটাকে বলা হয়। বিকজ উইন্টার সিজন, এখন তো অনেক রকমের পিকনিক ফাংশন রয়েছে, আপনি এরকম একটা শাড়ি যদি পরে যান, ডেফিনেটলি আপনি একটুখানি সবার থেকে আলাদাই আপনার লুকসটা আসবে। রিয়েলি স্মার্ট, বিউটিফুল, অ্যান্ড কি বলবো, এটা একদমই মানে বুটিক স্টাইলের শাড়ি। এটা দেখুন কতটা সুন্দর। এই भी देखिए এ रहेगा ব্লাউজ কি পোর্শন, রেড কালারের ব্লাউজ। এইভাবে কিন্তু ফিগার কনসেপ্টে রয়েছে, ফিগার কনসেপ্ট মে रहेगा। আই থিঙ্ক কৃষ্ণা, রাধা কৃষ্ণই রয়েছে বোধহয়। আহ, হ্যাঁ, বাসিও রয়েছে। এভাবে কিন্তু দেখুন, একটু ক্লোজ ভিউতে দেখায় কতটা সুন্দরভাবে রয়েছে। एंड सीधा पूरा साड़ी पे ऐसे फेदर रहेगा, पीकॉक फेदर। एंड यहाँ पे देखिए इसका जो पटली पोर्शन कितना सुंदर बना है, ये भी देखिए स्ट्राइप में है, and पूरा यहाँ पे भी हैंड पेंट किया हुआ है। মানে কতটা নিখুঁত কাজ হয় একটু দেখুন। মানে এই যে স্ট্রোক গুলো দিয়েছে না, এই যে স্ট্রাইপ গুলো করেছে, আমি দেখাচ্ছি। এই যে এইভাবে কিন্তু পাটলি পোর্শনটা আসবে, এর আয়েগা পাটলি পোर्शन। प्राइस আরেকবার বলে दिच्छी, बेस्ट प्राइस 1090। अच्छा, आप लोगों के लिए डिस्काउंट करके 990। जो लोग वैसे बुक करें 990 में आपको ये साड़ी मिल जाएंगे। और अगर आप लोग शेयर कर रहे हैं, सबको बोलूंगी प्लीज डू शेयर। शेयर करने पे आपको आज एक्स्ट्रा 50 डिस्काउंट मिल जाएंगे। सो আপনাকে এই শাড়িটা, শাড়ির জন্য শুধুমাত্র 940 পে করতে হবে। এই যে শাড়িটা দেখুন, এই যে স্ট্রাইপটা দেখছেন, মানে একটাও কিন্তু আনইভেন কিন্তু দেখতে পাচ্ছি না, দেয়ার ইজ নো আনইভেন স্ট্রোক। মানে প্রত্যেকটা কিন্তু এইভাবে সুন্দর করে করে কিন্তু স্ট্রোক গুলো কিন্তু চলে গেছে। দেখুন একদম, এ কিন্তু হাতে করা, মানে আমরা ভাবলেও অবাক হয়ে যাই যে কতটা ধৈর্য নিয়ে এরা কিন্তু কাজটা হয়। আর আরেকটা দেখাবো, আহ এইটা, এটা তো একদমই মানে रविंद्रनाथ ठाकुरेर इंस्पायर्ड এটাকে বলা যায়। रविंद्रनाथ टेगोर जो उसमें इंस्पायर्ड है ये साड़ी। रियली ब्यूटीफुल साड़ी। দেখুন কতটা সুন্দর, কুমোর পাড়ার গরুর গাড়ি। এটা তো সব সময় আপনাদের পছন্দ হয়। দেখুন এইভাবে কিন্তু রবীন্দ্রনাথের পোয়েম লেখা আছে, বেঙ্গলি থিমে আছে, এটা কিন্তু বাংলায় রয়েছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, তার সাথে কিন্তু একটা গরুর গাড়ি, এরকম একটা ভিলেজ, একটা থিম। আর এখানে রয়েছে কুমোরপাড়ার গরুর গাড়ি, বোঝাই করা কলসি হাড়ি, সেই আমাদের পুরনো নস্টালজিক যে পোয়েম সেটাই কিন্তু রয়েছে। আর পুরো শাড়িটাতে কিন্তু এইভাবে কিন্তু প্রত্যেকটা কিন্তু ওই ছোট ছোট লাইন করে কিন্তু এইভাবে কিন্তু বেঙ্গলিতে লেখা রয়েছে। নট অনলি বেঙ্গলিজ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সবার কাছেই একটা ইমোশন। তো যারা বাইরে থাকেন তারাও কিন্তু ভীষণ পছন্দ করেন এই শাড়িটা। রবীন্দ্র জয়ন্তী হোক বা 22শে শ্রাবণ হোক, সেই জন্য এই শাড়িটা কিন্তু রাখতে পারেন। প্রত্যেকটা কিন্তু এইভাবে রয়েছে উইথ ব্লাউজ। आपको ब्लाउज मिल जाएंगे, यहाँ पे आपको रेड कलर के कॉन्ट्रास्ट ब्लाउज में दे रहे हैं। एंड कलर जो है एकदम खूब सुंदर, একটা येलो, लेमन येलो टाइप की कलर है ये। एंड ये देखिए, ये रहेगा थीम, एंड ये रहेगा सारी जो पोएम है यहाँ पे रिटन है। খুব সুন্দর শাড়িটা। আর কিছুই না, দেখুন 940-তে একটা আর্টিস্টিক শাড়ি, মানে সত্যিকার একটা শাড়ি। তার মানে একটা পেন্টার যে পেন্ট করছে সমস্ত কিছু দিয়ে একটা শাড়ি উইথ শিপিং এর সাথে, কিন্তু এই শাড়িগুলো 940-তে আসে না। কিন্তু যেহেতু আপনাদের ভালোবাসে আমরা আজ এখানে এসেছি,
তো যারা শেয়ার করছেন আমাদের একটু ভালোবেসে, তাদের জন্য এই শাড়িটি কিন্তু আমরা 940তেই দেবো। মানে বলা যায় ম্যানুফ্যাকচারিং প্রাইসেই আপনাদের পাবেন। হ্যাঁ, আমারটাও কিন্তু ভীষণ সুন্দর শাড়ি, দেখতেই পাচ্ছেন আমি একটা সুন্দর পরেছি। এটাও কিন্তু কনসেপ্টটা ভীষণ সুন্দর। মানে এটা হচ্ছে যে আহ, মানে গ্রিন, মানে বলা যায় গ্রিন যে থিমটা, মানে গাছ, লোটাস, আর এভাবে কিন্তু ভীষণ সুন্দর একটা গ্রিন ব্লাউজ পেয়েছি। আর এরকম সুন্দর, অবভিয়াসলি আমি যেরকম ক্লে জুয়েলারি আমার ভীষণ ভালো লাগে, আমি ক্লে জুয়েলারি পছন্দ করি। আপনারা যদি চাইছেন, যেমন অনেক রকম পোড়ামাটির গয়না অ্যান্ড বিটসের গয়না, জুয়েলারি আরো যেটা আছে, মানে যেটা হয় না ফ্যাব্রিক জুয়েলারি, প্রচুর টাইপের এই টাইপের জুয়েলারি দিয়ে এই শাড়িগুলো অনবদ্য লাগবে, মানে অসাধারণ বলা যায়। আর কিছুই না, শুধুমাত্র আপনি যদি শেয়ার করছেন 940, যারা শেয়ার করতে পারছেন না তারা 990, আর যারা সিওডি চাইছেন তাদেরও জন্য আছে, তাদের জন্য এক্সট্রা চার্জেস আছে। প্লিজ যারা যারা পছন্দ করছেন এই শাড়ি অবশ্যই বুক করবেন। ডু কমেন্টস, একটা ছোট কমেন্টস আপনাদের আমাদের অনেক এনকারেজ করে, রিচ বাড়ায়। তো প্লিজ একটা ছোট কমেন্টস করবেন। আর থ্যাংক ইউ ভিডিও ওয়াচ করার জন্য। এটা আমার শাড়ি, আমি আরেকবার দেখিয়ে দিলাম, এইভাবে কিন্তু শাড়িটা আসবে। আমারটাও বুক করতে চাইলে পাবেন। আরেকটা আপনার সেম পিসেস আছে। প্রত্যেকটা শাড়িরই মোটামুটি একটা দুটো করে পিস আমরা রেডি করেছি, আর এগুলো কিন্তু প্রি বুকিংও হয়ে যায়। আপনি যদি চাইছেন প্রি বুকিংও হয়, বেশি দিন লাগে না, 10-15 দিনের মধ্যে কিন্তু রেডি হয়ে যায়। মেবি কোনোটা হয় যদি সেল হয়ে যায়, তো আমাদের যে আর্টিস্টরা রয়েছে সেম বানিয়ে দেবে, বাট 10-15-20 दिन সময় লাগে, বিকজ हाथे बनाते हैं। और सब থেকে मेन जो पॉइंट होता है, इसको ड्राई भी करना होते हैं। जो ड्राई होने के बाद ही ये साड़ी फिर हम लोगों के पास आते हैं, तो उस टाइम हम लोगों को देना पड़ेगा, क्योंकि आर्टिस्टिक साड़ी है। बनने के बाद, ड्राई होने के बाद फिर हम लोगों के पास वो रेडी होके आते हैं आफ्टर পলিশ। তো যদি চাইছেন অবশ্যই প্রি বুকও করতে পারেন। আমার শাড়িটাও পিসেস আছে, যদি নিতে পারেন এটাও। আর আর কি কেমন লাগলো অবশ্যই জানাবেন। একটা ভিডিও করার পর আমরা এক্সপেক্ট করি যে আপনারা একটা কমেন্টস করবেন। তো প্লিজ ডু কমেন্টস অ্যান্ড শেয়ার আওয়ার উইথ ইউর ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ফ্যামিলি। থ্যাংক ইউ।